बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। वादी कश्मीर के श्रीनगर शहर के नट्टीपुरा में पीडीपी लीडर हाजी परवेज के घर पर मिलिटेंटों ने हमला कर दिया। हमले में परवेज का एक पीएसओ शहीद हुआ है। पीडीपी लीडर का कहना है कि सरकार की जानिब से कश्मीर में सियासी लीडरान की सिक्योरिटी को कम किया गया है। इस वजह से सियासी लीडरान पर मिलिटेंट आसानी से हमले कर रहे हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे परवेज भट्ट इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उनसे हम ताज़ा तफसीलात जाएंगे। उससे पहले आइए रद्द-ए-अमल सुन लेते। मैं घर में था अपने बच्चों के साथ, मेरी बुजुर्ग माँ थे, मैं उसको दवाई दे रहा था तो अंदर यहाँ गेट के अंदर फायर 2 हो गए। उन्होंने हवा में 2 फायर पहले किए। शायद मेरा मानना यह है कि वो चेक कर रहे थे इसके पास कोई पीएसओ है कि नहीं। मेरा दूसरा पीएसओ अंदर से निकला, जब फायर उसने सुना तो उसने भी फायर यहाँ से किए। ये इसलिए मैं बचा क्योंकि यहाँ एक पीएसओ निकला, उसने फायर किया, और दूसरा जो पीएसओ था वो गेट के अंदर आया था उधर से, उसको फायर करके वो भाग गए। अब बाकी तो गवर्नमेंट को देखना है, मेरी सिक्योरिटी विड्रा क्योंकि ये गवर्नर साहब को देखना है। सियासत यहाँ हो रही है, यहाँ कोई जंग नहीं है। कितने मैंने 2 बंदों को देखा अंदर आते हुए, मगर यहाँ से फायर जब हो गए वो रुक के उधर, उन्होंने जाते जाते दूसरे पीएसओ को फायर किया। सियासतदान जो है, जो भी होगा उसकी जिंदगी ऐसे ही चलती है। इधर हम सियासत कर रहे हैं, हमारे खिलाफ भी है कोई लोग जो सियासत नहीं चाहते हैं इधर, मगर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट के हाथ में इतना है, इनकी सिक्योरिटी विड्रा करो, इनको सरे रात छोड़ो और आप आ जाओ, फिर मुर्दे को फोटो उठा तो जाओ। ये गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट को एक ही जाविये से देखना चाहिए, गवर्नर साहब को एक ही जाविये से देखना चाहिए। हाँ, सियासत है, सियासी पार्टियां है। कल तक हम गवर्नमेंट में थे, उस वक्त हम अच्छे थे। गवर्नमेंट को देखना चाहिए मेरी सिक्योरिटी विड्रा क्यों की। मैं एक्स वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ, 2008 का इलेक्शन कंटेस्ट किया मैंने। ये इसीलिए मेरे ऊपर हुआ क्योंकि मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। कुछ लोग चाहते हैं यहाँ सियासत ना चले, बाकी हमें कोई किसी के साथ जंग थोड़ी है, ये सियासत है। मोदी साहब भी अपनी पार्टी चलाते हैं, हम भी अपनी पार्टी चलाते हैं। हमारे उनके ऊपर उनमें डिफरेंस होती है। अगर डिफरेंस नहीं होती तो फिर एक ही पार्टी रहती दुनिया में। तो पीडीपी के लीडर हाजी परवेज का आप रद्द-ए-अमल सुन रहे थे। सीधे तौर पर इस हमले के हवाले से उन्होंने गवर्नर इंतजामिया पर निशाना साधा कि आखिर उनकी सिक्योरिटी को विड्रॉ क्यों किया गया, वापस क्यों लिया गया। मौके पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं मौके से। और सबसे पहले परवेज, हम ये जानना चाहेंगे कि कितने बजे यह हमला परवेज अहमद के घर पर किया गया और इस वक्त क्या कुछ हालात है? परवेज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? परवेज तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, हम उनसे दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको इस वक्त की खबर बता रहे हैं कि वादी कश्मीर के श्रीनगर शहर के नट्टीपुरा में पीडीपी लीडर हाजी परवेज के घर पर मिलिटेंटों ने हमला कर दिया और ये उनके घर की ही तस्वीरें हैं। चारों तरफ सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है, लेकिन सवाल हाजी परवेज की तरफ से ये उठाया गया कि आखिर गवर्नर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी उन्हें क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है। जो सिक्योरिटी उन्हें पहले दी गई थी उसे वापस क्यों ले लिया गया। पीडीपी लीडर का कहना है कि मौजूदा वक्त में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं और मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपनी सियासत करेंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी सियासत के लिए मैदान में रहेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ लोगों को आवाम की खिदमत करना उन्हें पसंद नहीं, लिहाजा उन्हें निशाना बनाया गया। आज आपको बता दें कि जब पीडीपी लीडर हाजी परवेज के घर पर मिलिटेंटों ने हमला किया, उस वक्त परवेज का एक पीएसओ शहीद हो गया है। पीडीपी लीडर ने सरकार की जानिब से कश्मीर में सियासी लीडरों की सिक्योरिटी को कम किए जाने पर तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को, गवर्नर इंतजामिया को इस जानिब ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं परवेज भट्ट के रिहाइश गाह के बाहर की, जहां पर चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हम एक बार फिर से रुख करते हैं अपने नुमाइंदे परवेज भट्ट का। परवेज, आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी किस तरह की आप देख पा रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि मिलिटेंटों की तरफ से यह हमला कब किया गया?
جی بالکل سنا، میں آپ کو پہلے تھوڑا تفصیل بتا دوں. یہاں پہ جو نٹی پورہ کا علاقہ ہے شہر سری نگر میں، وہاں پہ آج صبح 10:30 پونے 11 کے قریب جو ہے 2 پھیرن لگا کے جو ہیں 2 ملیٹنٹس اس والے گیٹ جو آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں اس گیٹ کے باہر آ کے رکے، اور یہاں پہ انہوں نے 2 فائر آسمان میں 2 فائر راؤنڈ کیے ہیں، جس کے چلتے جو حاجی پرویز جو ہیں پی ڈی پی کے لیڈر جن کی رہائش یہاں پہ ہے، ان کے جو پی ایس اوز ہیں وہ پی ایس اوز یہاں سے باہر نکلے. ان پی ایس اوز نے واپس فائر کھولا تو ملیٹنٹوں کو اندر آنے سے انہوں نے روکا. یہاں پہ آپ ابھی بھی گولیوں کے نشان یہاں پہ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. لگاتار جو پی ایس اوز نے واپس فائرنگ کی ہے اس فائرنگ کے یہ نشان ہیں. میں آپ کو بتا دوں گولیوں کے اس تبادلے میں جو ہے ایک پی ایس او جو ہے حاجی پرویز کا منظور احمد بٹ جس کا نام بتایا جاتا ہے وہ زخمی ہوا ہے. یہاں پہ اس کو یہاں سے پھر ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. ہاسپٹل میں کچھ دیر علاج کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے زخموں کی تاب نلا کر دم توڑ بیٹھا. ایسے میں جو ہماری بات ہوئی حاجی پرویز سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو سیکیورٹی کور تھا ان کا وہ پہلے 6 پی ایس اوز تھے، لیکن اس کو گھٹا کر پھر صرف 2 پی ایس اوز ان کے یہاں پہ تھے. تو جو 2 پی ایس اوز یہاں پہ تعینات تھے تو انہوں نے بھی کافی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں پہ جو ہے اس حملے کو ہے وہ ناکام بنا دیا ہے. تو یہاں پہ اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم یہاں پہ پی ڈی پی کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں. یہاں پہ جو حاجی پرویز ہیں ان سے یہ ملاقات ہو رہے ہیں یہ لیڈرز یہاں پہ. اس میں سے جو جنرل سیکرٹری ہیں پی ڈی پی کے غلام نبی لون ہانجورہ تو یہاں پہ وہ بھی موجود ہیں اس ٹائم. تو یہاں پہ آپ پہلے کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں گے غلام نبی لون ہانجورہ سے، تو ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا انسیڈنٹ ایگزیکٹلی ہوا تھا. ہانجورہ صاحب بتائیے تھوڑا یہ انسیڈنٹ کیا ہوا تھا اور کیا کہنا چاہیں گے آپ سیکورٹی کے حوالے سے؟ یہ ہمارے جو پرویز حاجی صاحب ہیں ہمارے پرانے لیڈر ہیں، یہاں نٹی پورہ میں رہتے ہیں. تو آج صبح کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ 2 گنمین آ گئے تو انہوں نے یہاں فائر کھولا. یہ اندر تھا تو بدقسمتی سے ان کا پی ایس او یہاں باہر تھا گیٹ پہ تھا تو اس کو گولی لگ گئی، وہ مر گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیورلی سیکورٹی لیپس ہے. ہم نے بارہا ہماری پارٹی نے، ہمارے پریزیڈنٹ نے اور ہماری پارٹی کے لیڈروں نے ہمیشہ لیفٹننٹ گورنر سے یہ استدعا کی ہے کہ سیکورٹی جو بھی جتنے بھی لیڈرز ہیں، جتنے بھی پارٹیز کے لیڈرز ہیں، چاہے وہ بی جے پی کے ہیں، اپنی پارٹی کے ہیں، پی ڈی پی کے ہیں، این سی کے ہیں، ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے. لیکن بدقسمتی سے کسی کو سیکورٹی فراہم نہیں کی جاتی ہے ماں سوائے بی جے پی کے اور جو ان کی ہم جماعت ہے اپنی پارٹی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایز جنرل سیکرٹری آف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی یہ سیکورٹی لیپس ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ بلند دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیکورٹی فراہم کرتے ہیں لیکن کسی کو سیکورٹی فراہم نہیں. لون صاحب خاص طر جبکہ ڈی ڈی سی الیکشنز اس ٹائم چل رہے ہیں تو ڈی ڈی سی الیکشنز کے چلتے سیکورٹی کے زیادہ انتظامات کے دعوے کیے جاتے ہیں، تو ایسے میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سارے دعوے غلط ہیں ان کے. میں کہوں گا آپ کو کہ ڈی ڈی سی الیکشن میں جن لوگوں نے حصہ لیا، جو کینڈیڈیٹس تھے، سیکورٹی کے نام پر ان کو ہوٹلوں میں بند کیا گیا ہے، جیلوں میں بند کیا گیا ہے، ان کو باہر نکلنے نہیں دیتے ہیں. وہ اگر علاقے میں کمپین کرنے جاتے ہیں تو اکیلے جانے سے ان کو روکا جاتا ہے اور سیکورٹی بھی فراہم نہیں کی جاتی ہے. صرف ہوٹلوں میں کمروں میں بند کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ سیکورٹی ان کو سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، لیکن جو بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. کسی کو سیکورٹی فراہم نہیں کی جاتی ہے. خاص کر اپوزیشن، جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز یہاں ہیں، چاہے این سی ہے یا پی ڈی پی ہے، کسی لیڈر کے پاس آپ سیکورٹی نہیں دیکھیں گے. کسی جو بھی ایکس منسٹر ہے، ایکس ایم ایل اے ہے، ان کے پاس سیکورٹی نہیں ہے. جبکہ بی جے پی کے معمولی سے معمولی ورکر کو سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، گاڑی دی جاتی ہے، بلٹ پروف گاڑی دی جاتی ہے، اسکارٹ دیا جاتا ہے، اور کسی کو سیکورٹی فراہم نہیں کی جاتی ہے. یہ بالکل سیکورٹی لیپس ہے جس وجہ سے ایک جان آج گئی ہے، ایک پی ایس او کی جان گئی ہے جو نوجوان تھا، اس پرویز حاجی صاحب کا پی ایس او تھا. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے یہاں. ایسا ان کو چاہیے کہ سیکورٹی ہر ایک جو بھی لیڈر ہو، جس پارٹی کا بھی ہو، اس کو سیکورٹی فراہم کی جائے. لون صاحب شکریہ. تو یہ تھے پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہانجورہ، جن کا صاف یہ کہنا تھا کہ جو دعوے کیے جاتے ہیں حکام کی طرف سے سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، سب جو کینڈیڈیٹس ہیں یہاں پہ، چاہے ڈی ڈی سی کے کینڈیڈیٹس ہوں یا جو ہائی سیکورٹی زون میں جو لیڈرز یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ سارے دعوے جو ہے وہ بے بنیاد ہے، وہ غلط دعوے ہیں. یہاں پہ میں ایک بار سنا آپ کو پھر سے ایک بات بتا دوں کہ جو حاجی پرویز یہاں پہ جو پی ڈی پی کے کافی پرانے لیڈر ہیں، ان کے پاس 6 پی ایس اوز ہوا کرتے تھے. 6
मुहाफिज इनके पास हुआ करते थे, ताहम इनकी सिक्योरिटी जो है वो घटाकर सिर्फ 2 PSOs पे कर दी गई थी और इन 2 PSOs में भी बिल्कुल। और इसी के खिलाफ हमने कुछ देर पहले देखा कि वो नाराजगी का इजहार कर रहे थे और नतीजा ये हुआ कि आज PSO को उनका निशाना बनाया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गवर्नर इंतजामिया की जानिब से इस वाकये का सख्त नोट लिया गया है परवेज या नहीं? जी, इस वाक़े के बाद हमने देखा कि जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस की हो या CRPF की हो या जो सिक्योरिटी इंतजामात यहाँ पे देखते हैं, तो वो यहाँ पे वारदात पे आए थे। यहाँ पे उन्होंने जायज़ा लिया। काफ़ी देर तक जो इस एरिया को है, इस एरिया को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया था और डोर टू डोर सर्च भी यहाँ पे चलाई गई। ताहम सवाल इसमें यही पैदा होता है कि जो हमला आज हुआ है यहाँ पे, ये एक पहला ऐसा हमला नहीं है। इससे पहले भी जब से DDC चुनाव शुरू हुए हैं तो कई सियासी लीडरान जो हैं उनको टारगेट किया गया है। ताहम सिक्योरिटी के नाम पे अभी तक सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। क्या परवेज भट्ट ये पता चल पाया कि जो 2 गनमैन थे जो जिन्होंने निशाना बनाया PSO को, उनके हवाले से कुछ जानकारी मिल पाई है सिक्योरिटी एजेंसियों को? सना अभी तक उनके हवाले से यही जानकारी थी कि वो असला से भरपूर थे, असला से लेस थे। वो फेरन के अंदर उनके गन थी जो वो यहाँ पे हमला करने आए थे। गेट पे उन्होंने पहले फायर किए थे ये चेक करने के लिए कि अंदर कितने PSOs हैं, कितने PSOs बाहर निकले। हमला बेशक वो जो PDP लीडर हाजी परवेज हैं उन पे ये हमला प्लान था उनकी तरफ से, लेकिन जो PSOs हैं, जो 2 PSOs यहाँ पे थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर जो है इस हमले को नाकाम बनाया है और हाजी परवेज को है जो है वो उनको सेफ रखा और खुद अपने जान की बाजी इसमें लगा दी और खुद अपनी जान इसमें कुर्बान कर दी। अगर हम बात करें जो सिक्योरिटी के हवाले से, अगर हम इस टाइम देखें तो जितने भी DDC कैंडिडेट्स हैं उनका यही ज्यादातर बीजेपी को छोड़ के जितने भी DDC कैंडिडेट्स हैं उनका यही रोना है कि उनको सिक्योरिटी के नाम पे घरों में बंद रखा जाता है, हाउस अरेस्ट रखा जाता है, उनको बाहर जो है कैंपेनिंग की इजाजत नहीं दी जाती है। तो ये अक्सर हमने न्यूज़ 18 उर्दू पे भी इसको बार बार टेलीकास्ट किया है, जो ये शिकायत DDC कैंडिडेट्स करते हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जब DDC इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएंगे पूरी तरह से, जब ये कैंडिडेट्स चुन के आएंगे, जब ये अपने ब्लॉक्स में जाएंगे, अपने जिलों में जाएंगे, तो इनकी सिक्योरिटी का किस तरह का इंतजाम रहेगा उस टाइम ये पूरा एक बार फिर से एक बिल्कुल जाहिर सी बात है कई सवाल खड़े हो रहे हैं ना सिर्फ जीत के आने के बाद। अभी अगर मौजूदा दौर में बात करें तो मौजूदा दौर में कई सियासी लीडरान हमने देखा कि जब वो चुनावी तशहीर में मसरूफ थे उस वक्त भी उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई। 6 मरहले DDC के हो चुके हैं, बकिया 7वां मरहला अब होने वाला है। 8 मरहलों में इंतखाबात मुनक्किद किए गए हैं। 22 दिसंबर को नतीजे आने हैं और इस बीच सिक्योरिटी लैप्स का सामने आना काफ़ी सवाल खड़े करता है, कई सवाल खड़े करता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए परवेज भट्ट।